calamares dun, oh. Sarap niya na. Tara, punta natin. Punta natin. Gutom ako eh. Parang ano, parang si Bert Fortis vlog yun, ah. Mangingi lang ako guys, subukan natin magbigay. Yeah. Yun, oh. Calamares, oh. Pre-test ko? Pre-test? Sige, pre-test ko. Pwede. Pwede? Wala yung pre-test. Ano yan? Ano yan? Pre-test. Isaw? Ano to? Dugo. Lalaki ng isaw, oh. Dugo isaw ano? Dugo isaw, oh. Magkano calamares mo boss? Ang lalaki niya na. Parang si ano, ah. Parang kay Bert Fortis vlog, ah. Ito, oh. Ganun, lalaki oh. Kano yan idol? Harina? Harina to, harina din, no? 5 lang daw. 5 lang daw. Mura lang mga kapare. Yun, oh. Sarap eh. Sarap ng pre-test nila guys. Dugo. Yung dugo nila guys, parang hotdog ayan. Parang hotdog. Kala ko nga si Bert Eh, si Idol, oh. Si Idol Tindero. Ayan. Yun, shoutout pala natin si kaibigan nating si JM yan. Ayan. Mga kapares, ayun lang yung pisto namin, tapos dito sa gilid. Kung gusto nyo pumutrip ng calamares, quick, isaw, dugo. Dito yan sa Taguig Pateros District Hospital, gilid lang. Yan o. Sarap. Dahil vlogger tayo, may pre-test. Yeah, oh, laki, oh. Libre to idol, libre. Libre. Kung basta vlogger, libre. Ano pa inaantay nyo mga vlogger? Solid. Sarap pala idol pag libre, no? Dapat idol ha.